Dobar dan! Tema današnjeg videa je savjeti za početnike u uzgajanju orhideje. Ono što ćemo danas obraditi to su pravilan način zalivanja orhideje, pravilna prihrana orhideje, pravilno mesto čuvanja držanja orhideje i temperature koje su optimalne za pravilan uzgoj ove prelepe biljke. U prethodnim mojim video materijalima ja sam govorio o zalivanju, čuvanju, održavanju i tako dalje. Znači, ova tema je već obrađena, ali smatram da nije dovoljno možda precizno obrađena pod ovim segmentima. Ova 4 segmenta koje sam nabrojao su vrlo bitna da bi orhideja bila zdrava i lepa, da bi cvetala kao što je ova moja. A to da moji savjeti mogu dati rezultate možete vidjeti na ovim biljkama. Znači, pogledajte kako su mlade orhideje zdrave, pogledajte kako su prelepi cvetovi pogledajte ovaj prelepi šareni cvet, imamo ovaj jedan ljubičasti, imamo evo i ovaj mi se isto sviđa, ovo je prelepa, znači nijanse žute boje i neke šare, imamo još jednu orhideju sa šarenim cvetom, možda ste i vidjeli u nekom mojih videa, to je ta ista, imamo ovu belu koja je uvek, ja kažem, kraljica bela orhideja, ne znam da li se negdje možda bolje vidi, pogledat ćemo evo ovdje. Znači, pogledajte kako je prelep taj beli list. Znači, objasnit ću vam kako da pravilno čuvate orhideje, pa da krenemo. Znači, idemo prvo sa pravilnim zalivanjem ove prelepe biljke, ove naše lepotice, da vas naučim kako da pravilno zalivate biljku, da vam ne bi obolela i da ima ovako lepo cveće. Pa krećemo. Zalivanje. Pre nego što krenemo sa pokazivanjem praktičnim kako da zalijete orhideju, moramo napomenuti neke teoretske odredbe, odnosno šta je pravilno kod zalivanja. Kod zalivanja morate zapamtiti sljedeće. Orhideje ne vole previše vode. Previše vlage u orhideji, odnosno u korenu orhideje, izaziva pojavu gljivica. Biljka počinje da vene i da truli. Šta to znači? Znači da morate da pratite ono što ja govorim i da pamtite. Ko ne može da pamti, neka zapiše i kasnije neka to primenjuje. Pod broj 1. Šta je bitno kod zalivanja? Zalivanje je jednom na svakih 7 dana. Znači minimum 7 dana. Može i 10 dana, nije strašno, ali ispod 7 dana učestalo zalivanje nije dobro. Druga stvar kod zalivanja je da prilikom zalivanja orhideju držite potopljenu u vodi najviše 10 minuta. Ponavljam, najviše 10 minuta. U suprotnom, koren će biti previše bez kiselnika, će biti potopljen u vodi i počet će da truli. A nevaljani za supstrat bit će previše natopljena voda. Što se tiče zalivanja, o teoriji ponavljam, znači minimum na 7 dana jedno zalivanje, minimum 7 dana, može i 10 dana jedno zalivanje, ne ređe, ne kraće, ne češće. Znači, nikako orhideju ne smemo često zalivati. Rekli smo da voda šteti korenu biljke. Druga stvar, maksimalno 10, može do 15 minuta, ali to je plafon, 10 minuta nek vam bude reper. Znači 7 dana, 10 minuta stoji u vodi i to je sasvim dovoljno. Šta je još bitno kod zalivanja? Sad ću vam praktično pokazati i dati još neke savjete. Pa da krenemo sa praktičnim pokazivanjem. Pa šta krenemo sa pripremom vode prvo za zalivanje. Znači najbitnije za zalivanje je voda. Kako ćete pripremiti vodu za zalivanje za ove naše lepotice, vidjet ćete sada u nastavku ovog videa, znači kako da se voda mora biti pripremljena, ne može voda da se uzme samo sa česme i da ta voda se odmah da biljkama, zato što je ta voda puna hlora, a voda koja je puna hlora šteti biljkama. Druga stvar, može da se desi da je voda koju stavljate biljkama zaražena nekim parazitima, a onda ćete preneti na samu biljku. Ono što trebamo da uradimo, znači da pre samog zalivanja, jeste da vodu stavite da proključa. Šta to znači? Znači da uključite, da voda se zagreje
na nekoj temperaturi od 100 stepeni, da baci ključ, pa onda nastavite zalivanje. Sačekat ćemo da voda proključa. Kada je voda proključala, znači bacila je onaj ključ, ima ovako, vidite kako voda, znači to znači da je preko 100 stepeni, na ovaj način smo ubili sve parazite, odnosno bakterije i gljivice u vodi i možemo isključiti, znači vodu, skloniti sa strane i sačekati da se voda ohladi na sobnoj temperaturi. Ponavljam, na sobnoj temperaturi mora da bude u ista temperatura vode kao što je i temperatura u kojoj se nalaze naše ove prelepe biljke. Pogledajte kako su to prelepe nijanse. Znači, ostavljamo je da se ohladi na sobnoj temperaturi. Sačekat ćemo da se voda ohladi na sobnoj temperaturi. Kada se voda ohladila na sobnoj temperaturi, znači ona je sad ohlađena na sobnoj temperaturi, uzimamo vodu i dodajemo u šerpu, odnosno u posudu u koju ćemo zalivati. Koristimo neko od prihrana za orhideje, znači morate koristiti isključivo prihranu za orhideje. Nije bitan proizvođač, ali je bitno da prihrana bude za orhideje. To je tečna prihrana, čujete? Znači ne one veštačke suve prihrane, ovo je najbolja prihrana i koristite znači isključivo prihranu koja je u tečnom stanju. Dodat ćemo po uputstvu proizvođača količinu, u ovom slučaju ide nekih 5 ml na litar. Imate oznaku na ovome da je 5 ml, sipamo u ovome, promešamo prihranu. Rekli smo, što se tiče prihrane, veštačka prihrana ide jednom u mjesec dana. Nemojte češće, nemojte ređe, odnosno kasnije. Znači, što se tiče prihrane, jednom u mjesec dana. Ja sam sad pokazao način na koji se to radi, a vi to ćete raditi jednom u mjesec dana, a rekli smo zalivanje orhideje ide jednom u 7 do 10 dana, nikako češće, nikako duže vreme da prođe. Kako se zaliva? Pa tako što se orhideja potapa u vodu. Vidjet ćete sad kako u ovoj posudu sa vodom. Pokazat ću vam, znači, orhideja mora da bude potopljena do kraja. Vidite dokle je voda došla, znači do same vrha. Ne smete da potapate ovdje listove, ali koren možete. Znači, ne listovi, onda će početi da truli. Ovako orhideju ostavljamo da stoji 10 minuta. Nakon 10 minuta orhideju vadimo iz ove njene posude. Sačekat ćemo da prođu 10 minuta kako bismo zalili ovu našu orhideju. Pa da sačekamo 10 minuta. Nakon 10 minuta, orhideja je stajala u vodi 10 minuta, vadimo saksiju, odnosno orhideju iz vode i dobro cedimo. Znači ne sme da ostane vode u saksiji. Rekli smo na početku da suvišna voda u korenu orhideje izaziva trulež. Znači dobro ocedite, okrećete saksiju da voda se icedi. Kada icedite saksiju, vratite u njenu, da kažem, prvobitnu njenu saksijovu ukrasnu i tako je ostavljate na svetlosti. Odnosno na kojoj svetlosti i kako držati orhideju i gde je držati, vidjet ćete sad i vidjet ćete jedan primjer kako treba i jedan primjer kako ne treba. Pa da pogledamo. Što se tiče načina čuvanja orhideje, kao što vidite, ovdje je orhideja na suncu, jel da? Svaka orhideja je osunčana, a to nije dobro. Zašto nije dobro? Vidite kako je non stop sunčevi zraci padaju po cveću. To ne valja. Znači, ovakav način uzgajanja orhideje ne valja. Zašto ne valja? Ne valja zato što sunčevi zraci čine da orhideja brzo gubi vodu, da dehidrira, a samim tim listovi će postajati suvi. Sušenjem listova doći će do sušenja cvetova i cvetovi će otpadati. Vremenom će orhideja uginuti. Ovakav način da orhideja vam stoji na prozoru na kome je sunce je veoma loš. Šta to znači?
ne sme biti više, ma kakvi, ni pola sata dnevno sunčevih zraka na orhideji. Svaki minut preko znači će da orhideja će vremenom se sušiti. Znači, orhideja na prozoru na kome ima sunca ne valja. Ovaj način držanja orhideje je loš. Znači, takav način je loš. Idemo da vidimo kako orhideja treba da se čuva. Znači, sada ću pokazati jedan način kakav je pravilan način čuvanja orhideje na svetlom mestu i na prozoru. To je kao što vidite ovde ispred. Orhideje se nalaze u hladovini, jel da? Nema sunčevih zraka na orhideji. Vidimo da orhideja nema sunčevih zraka. Sunce, kao što vidite, obasjava tamo sa one strane zgradu, dolazi ovako s ove strane. Nikada ovde neće pasti jer je ovo severna strana kuće i ovde sunčevi zraci na ovom prozoru nikada neće obasjati orhideje, što znači da orhideja će nam uvek biti u hladovini, tako da će dati maksimalno svoj prinos, imaće lepe cvetove, bit će ima uvek svežih listova, bit će radosna i cvetaće vam. Znači, ovakav način držanja orhideje u hladovini, ne na sunčevim zracima, je dobar. Ovaj način će vam dati maksimalni prihod. Šta je još bitno? Videli ste znači da način na koji trebate da čuvate orhideju, na kome mestu. Znači imamo dva načina, jedan je na prozoru, obavezno mora biti na prozoru. Orhideja ne može biti na dnevnoj, odnosno sobnoj svetlosti, uginuće vam. Znači mora imati dnevnu svetlost. A kod dnevne svetlosti je bitno da ne bude na suncu, već da bude u hladovini. To smo naučili. Sledeća stavka, četvrta, koja je vrlo bitna, a to je temperatura s prostorije u kojoj se orhideja nalazi. Da bi orhideja imala ovako lepe cvetove, da bi vam lepo napredovala i bila bujna, mora da bude u temperaturu opsega. Šta znači opsega? Minimum 18 do maksimalno 28 stepeni. Može gore, dole, plus, minus, odnosno da se dodaju do 2 stepena maksimalno, sve iznad 2 ili ispod 2 stepena već ulazi u crvenu zonu što se tiče održavanja zdravog načina rasta ove biljke. Molim vas, ove neke elemente zapamtite i primenjujte. Ako ih primenjujete, imat ćete uvek zdrave i lepe biljke. Napominjem još jednom kao na početku, vrlo je bitno da zapamtite da ova biljka ne voli vodu. Nije ovo biljka koja živi u bari, već živi na drvetu i vrlo retko dobija vodu samo kada kiša donese, znači oblak kišu i kada na koren padne kiša, tada dobije vodu. Sve ostalo, koren joj je suv, što znači da biljka ne voli previše vode. Primenjujte ono kako sam objasnio sa zalivanjem i neće biti problema. Ako imate nekih nedoumica da vam nešto nije bilo jasno ili imate neki problem sa vašom biljkom, slobodno pitajte. Uvek ću rado odgovoriti. To oni koji prate moj kanal znaju, želim im dobrodošlicu uvek sam spreman na komentare, na razgovore, na pružanje pomoći, a vi uživajte u ovom, kako ja kažem, rajskom cveću, jer nam ono daje ljubav, a i vi njemu istu tu ljubav vraćajte, tako što ćete čuvati, paziti, gajiti i održavati njene prelepe cvetove, a mislim da je gajenje biljaka jedna humana stvar i ne samo biljaka nego i životinja, jer one bez nas ne mogu u ovakvom okruženju, pa kad preuzmemo obavezu da je čuvamo, onda je bitno da je pravilno čuvamo, a ona će nas nagraditi ovako lepim, prelepim cvetovima koji su znači dar prirode, dar Boga. Hvala vam na pažnji, sve najbolje. Želim vam prijatan dan.